Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур-Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, собиқ ном Кӯйбеш, дар хонадони Хоҷӣ Муродалӣ партияи нав молҳои ҷӯшо ва буғӯз омадагиа бародаро, беҳтарин молҳо. Молҳо барои нархонаҳо мегӯянд, карпат мегӯянд, ҳамаи намудош ҳастае бародаро, сершир, миёна, ҳамаш наи гусалоша. Ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумоти ҳамин говора метем. ҷӯшиданаш, дандонаш, хулас ҳамаи маълумотоша метем. Видеоҳои мо маъқул ки боша, лайкҳоро бизанед. Касе меҳмонай ба канал обуна шинавонед бародаро, фоидааш мераса иншоалло. Набоша мо наворо сар мекунем. Ҳоҷи, ассалому алайкум. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Подписчикои азиз, подписчикои муҳтарам, бародарони азиз, ина мо ана говои аксараш камасраф хоҷагиҳои нав овардем барои шуморо. Марҳамат пешкаши шумо мекунем. Худованд заказам ҳаматунро насиб кард. Аксараш ҳамун закаси ҳамун мардуми чия? Камбизоат говои камбизоат биёр гуфта. Бисёр бумон меган. Якум гов алакай ҷӯшидана сар кардем. Ин гусалаш нар буд мода. Гусалаш нар буқача. Ҳозир чи наворе шидагия маъмур, чи гови парсагия, ҳамаш савдошдаги рафтагия. Метунем ки барои моло занг назанам. Инами фақат молои навда. Фақат барои ин моло занг мезанам. Моло ҳамаш савдошдаги рафтагия. Ана Сиф қабул оҷи, ҳар чораш на 100% диден раст. гусалаш буқача дина тавошидагия. Мана гусалача ҳоли нофош ғалтадаги нест. Хоб дандон шабине. Ана ек гови рақами 1 ай бародаро. Навор сар шидагия. Ошаш, ана дандонош. Шид тамом қабул. Дандонош нашушта ай говоли, а? Хаки мардум худаш хилосан мекунад чандум зо буданша. Шид тамом. Барои маъмурҷон мо такрорам шаб бо мегӯем. Пура мо харида меёрем. Чандум зо будан ира. Ана чандум зо будан шуна мақсад мо аниқиёро намедонем. Шид қабул. Ана рагардиҳои гов бародаро. 4 кунҷа гови ҷӯшо. барои мол кардан беҳтарин вариант. Аҳлиша дидем, гусалаш буқача. Мошаллоҳ ё. Оста бикашари ҷо. Мошаллоҳ, дар ҳақиқат. Хобира нақш тоқа ё ягон ташқати амраш қатия, амра дорад. Амра дорад, тамом. Маълумоти амраш ҳам метем, баъд нақша гап мезанем. Ҳо, биёин я чӯша хушус мекардем. Мо говора ки маъмурҷон барои худаш хича бумака шата бизана. Ана авқота нахра гусалаша худаш набоша. Кафолат метиҳем. Барои шириш завеси айхонаи худаш вобастагӣ дорад мо одама. 1 литриш метиҳад, 10 литриш метиҳад, завеси ай худаш вобастагӣ дорад, чӣ тарбия метиҳад. Мо дар шир кафолат наметиҳем. Мо аввали наворум мегӯм то ҳозира ва чанқаи шир дорам гап намезанам. Ягон наворумда. Қабул оҷи. Хоб ана як гови рақами 2. Ира улум кардеса гусалаш мода я? Ё буқача я? Мода. Мода. Бародаро говиш ки қафидаги нест, гусала дар пеш. Ина дутаи пеша. Бародаро ира осонҷӯши аҳамият дорад. Беҳад мошаллоҳ осонҷӯш буда неки. Қафу ай пара бигирем, шу метавонам. Мана. Мошаллоҳ. Осонҷӯша, шу аҳамият дорад ки беҳад осонҷӯш буда. Говиш сиёҳала. Дандон шойка. Хаки ё ҳайвона. Тадомеш ки мисол мегӯем дар ҷози шисозаша соза рафт характер шариш кард ва аз вурад мо қабул мекунем. Гап нест. Ягон ҷода хеле гарантӣ наметиҳад бародаро. Мана. Ин ай тараф не я бо ҳуйки шуду. Я та дандони гусалаги ку дора, я та доштага. Ина я та майдагина диди. Ин парада шит тамом. Ё якум шо ё ҷим шода. Дандони гусалаги дора бародаро. Ҳозир рагаштаноша мебинем. Ана бародаро рагаштанош. Бинен чӣ хел гови 4 кунҷа. Мошаллоҳ. Синош аҳамиятен. 100% мо. Ки шариҷон исайки. Мана бародаро. Мошаллоҳ. Мошаллоҳ говай, на самом деле. Бараш, усу бараш. Ино ду тая нарх будам? Ҳо, ду тая як нарх. Ина бо ай қафош бараш. Ки азамҷон банча биқа. Ай қафош сиён кашка. Нархошон оҷи? Маъмурҷон ҳар диш як нарха. Аҳа.
26800 сими гуфтагимон ҳамиён. 26800. ба ус хай арзон шида рафтан мегира. Хай бу муомила дора. Не муомила, обязательно. Муомила, доставка мо ҳаст ҳама вақт да ҳама навори мо. Шид гап нест. Бия бус Гови рақами 2, рақами 1, рақами 2. Ҳар душ як нарх, не? Синоша як бори дига. Хушрӯ аҳамияти мардор чиқад. Машаллоҳ, чучуро бе. Чучои базеб дора. Мегзарем ба гови рақами 3. Рақами 3, рақами 4, рақами 5 як нархан. 3 та як нарх. Ҳар сеша маълумотоша метем бардор, баъд нархоша гап мезанем. Мешавад ки баъзан гов камтар хуби чӣ дорад, баъд дар ҳолати доставкамон ёки дар ҳолати муомиламон баъд амон скидкаша калонтар мекунем, камтар мекунем дар он вақт. Қабул. Ира гусалаш мода я ира? Мода, машаллоҳ некин гусалаш неке бақуввати зура гусалаш. Ана чочоша бардор. Хаки ширамо ғайз меҷӯшем. Гусало миша бидем бардор. Мехиран шиша. мешавад? 100%. Қабул оҷи. Дандон шавид. Ана дандоноша бардор. Ана. Хулоса ба ихтом. Бикаш. Озир агаштаноша мебинем. На давне ост айт. Ира гусалаш неке вообще зур буда ира. Гусалаш машаллоҳ. Истепо. Рагаштанош буда. Шид гап нест. Қабул. Мегзарем ба гови рақами 4. Ё нархи як гуфтагем 3 та. 3 та як нарх ози гап мезанем. Баъди маълумотоша додам. Хоб ана ира аки улум мекунем. Гусалаиша мода будааст. Ҳамин ана ки таъриф мекунам. Сеша. Ҳами гова? Ира қатиёлият ига мерем на усу. Он усу бигардонда. Он нуқта дора ку. Ана ми қати бисёр таъриф мекунам. Сеша гуфта. Неке маълума ҳам боёш калон ай. Ҳар душам. Иншаллоҳ ки серширам. Таъриф кардаги боша беҳуда таъриф намекунам. Ана бародар ози бо ҷӯшиданашам мебинед. Бародар рафтем ҷӯшиданош. Гусала дар пеш, довешка қапидаги нест. Ана дутаи пеша. Ана бародаро. Боёша биҷӯшон. Бисмиллаҳ. 100%. Ки қабул оҷи. Ҳар чоршам дидем бародаро. И гавои таърифия якум. Дандонш. Оз дандонша мебинем. Аш мана дандонош бародаро. Дарози хушуа. Мо якам камтар маълумот дода рафтан мегирем. Шир дандонш мисол мегирем, саломатишин вай. Хай бо марда ки молгир ки бурда хунаш бо вай. Чин я ҳафта 3-4 рӯз бо экзамен мегира мебина. Ягон камбуди бировар қабулш мекунем аз вай. Лекин иншаллоҳ ё камбуди намебировараги гова. Дидӣ амира бисёр таъриф мекунам сершираи гуфта. Иншаллоҳ сершираи. Маълум айда барое ки мана гусалашашай. Модаи гусалаш. Ай бар гов гусалаш мода. Машаллоҳ. И чорум гов буд бародаро. Вақти мегзарем ба гови 5-ум, рақами 5. ҳамиша маълумотоша метем, баъд ҳар сеша нархоша гап мезанем. Як нарха. ҳами бахшум якумзой ая? Мана бародаро ҳаракат кунем, каси да гови якумзой кофта гаштеста буд мана. Ҳаракат кунем, успет кунем ҳами говда. Гусалачаш буқачае ба фикрма? Буқача. Буқача мана. Якумзой бо плюс буқачадор. 4 таш буқача дорад, 4 таш мода. Гап нест. Машаллоҳ. Гап нест. На самом деле гавои базеба. Чучу шави ура. Филба ҳузур тамошо кунед, чӣ растияншо аҳамияти 100% гавой ҳар душам. Иншоллоҳ ки плошонда арзанда
бо муомила дора, доставка дора, ай нархи гуфтагишон. Анаи бародаро ҷӯшиданош говӣ якимзоя саладори якимзой буқачадорай бо примитивай аҳли шавӣ мана якимзойда ба чунки кам дар кам гов хеле аҳл мешавад. Мана бародаро 100%. Шид қабул оҷи 100%. Машаллоҳ. Дандоншон ки дандоноша мебинӣ. Ана ду дандон бародаро. Гап исботиш хатия. Якимзой буқачадор рафтем аку рагаштанош. Аввал ай қафо мегирем бо ай бар мегирем. Шумо хушрӯ аҳамият дем бародаро. иншоалло ки ай ҳами видео мебинену сразу ҳами хулосатона мебурен. барои ки маълумотоша пурра додем. гусалаш буқачае бо такрорам боша гап мезанем шитоби да ёди ҳамамона. Акнун нархоша бугоҷи сета яҷоя гуфтема. 22,500 муомила дора, доставка дора. иншоалло ки нархошон як муомила мекунем. баъд муомилаи мо ай доставка мо вобастагӣ дора бародар. мақсад ки роҳи дури баъд кишид баъд слишком дур баъзан ҷое ҳаста ки бо муомилана мумкин ягон чия кеша хай мезганем ба хотири ваъда кардаги мо. фаҳмо ана қариб киш хай боз зиёдтарша мезгарем молора. ана ба хеле даву видео мо гуфта будем баъзан бародарое ҳаста ки ана адресмон метиҳан худо баракатшон буча як ҷо мегӯянд баъди доставчик мо инҷа даёли хандеста да гапои ма мемура бечораи рафтан зангш мезанам саҳар оиш кардагам бега меша мега ҳоли нарасидам. гум охи адресау хеле ҷо гуфтагӣ набудам. хай мега ҳами хеле охи рафтаестам ҳозирам аҳ намерасам. худо тавфиқ шумо бутам адресора соз гап бизанам рост гап бизанам. ку пештар биё акай дуюм бора сеюм бора ҳами гапа гуфтаистем бародаро. илтимос касоне ки харидорӣ кардан фақат фикри худтона накунем, фикри исфинам бикунем бародаро. не медонед чи баъд бигем падвадид мешавем ҳамин ҳолат. мисол да як рӯз мешавад ки 4 та 5 та доставка дорем гов савдо шудаги ҳар тараф. иш да ваъда мекунем ки ака мисол мегем то бегара говта мебарем расшуд мегирем ки саҳари иҷара мебарам меспорам мея баъд аби иҷа шавем саҳар меравад адреса нотуғрӣ ки гуфтаги шав меша ҳамин як ҷо меояд ба одам занг задан мегӯяд гӯи мара ки ҷо карди гӯи мегум мӯзи мошин меомада фикр мекунад ки ду ҷо доставка кард се ҷо кард гӯи мара набурда гуфта. не мо ин ваъда кардагем доставка мекунем ки ҷое боша мо мебарем сераонам туғриша бигам бародар мебарем. ши тамом. я гусалаш буқача я? буқача. Буқача бо беҳад фасон буда гусалаш. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. ҳозир бояд баргаштанаш мебинем гусалаша. шукада не ҷӯшидануша бародаро. хушрӯ аҳамият не хеле осон ҷӯша. ҳозир уже специалист шуда я гов ҷӯшидан. چه گفته سیام دستف چیکمون چی میگه دستف چیکمون دستف چیکم گام نیست هر یارو میگه از زمین دوره دیر میکنه شد قبول گام نیست значит сабаби дер карданаш ҳамон будай да ишида ҳоҷида дурӯғ мегуфта адреса нодуруст шудага мана бародаро рагаштанош як қафош ҳозир ай барша мебинем бародаро гусалачаш буқачайна як бор дига такрорам боша гап мезанем гусалача пештар бигида як бор бесози гоман ки гусалаша ис биё гусалаша биё ҳамин буқачара пушу бидам беҳад фасуна гусалаша ай қафош сарт не фақат ам ай нуқташ биқам анам хел куша мана бародаро буқача қачан маълум ай ки буқаи зур рафтага худо касе мегира худо парвардигор ҳамон қадар пулдореша гем буқа ятонарам шуд дар туиш бикшад иншоалло дар туи фарзандо ши тамом қабул ай ҳам даста шигор ям чизе гуфтеси ҳамонҷа да биё ака ягон гап дорӣ як баромад ку хоб и нархиш тоқа ё яҷоя ягон та яҷоя мешавад ши тамом ҳар душа маълумотоша метем ба нархша и буд рақами шашум
خب دوستان عزیز گاوی رقمی 7 گاوی سرخاله بقچه بقچه گاب نیست شام بقچه دار باز علوم میکنم میجوشیم هم ماشه میبینیم معلوماتش برادر برادر نه جوشیدنش گاوی سرخاله نه دوتاش دوتای دیگرش برادر خیلی فته چوش قبول آجی 100% یا دندانش بینه دندانش که بر انا دندانش برادر شیت تمام قبول باز رگشتنش میبینی نه همش بر گوسالاش بقچه گوسالاش بقچه هم خب اینا ای قفوش برادر رگشتنش چوچوش هم مجوش اهمیت دموشون درازی بازه بیا گوسالاش هست بیا سیاکت ما چک شد خب بقچه که ماشاءالله دیدین شاخشلو های اینا ای برشم اینه برادر 100% گاوی بقوا شید قبول خوبی قطی کدامیش بود؟ اینه قطی زردک اینه قطی بود هر شما بر گوسالاش هر دوش نرخش یک جویه برادر چندی آجی 19800 19800 باز هم معامله داره دستافکه داره بله یک تا دیگه جوشو موند با فکر ما بیا گوسالاش یک تا دیگه جوشو موند این هم گاوی تعریفی برادر سرشیر گفته دادگی ان شاءالله که سرشیر ای من ایشم او دیگری گفتگی مونم گاوی رقمی 8 ای یعنی هفتم بود یعنی هشتم یعنی گوسالچش یا هم بقچه یا نه نه گناجی مودا من از علوم میکنه جوشیدنش هم میبینیم با دارم من هشتم گاوی گوسالادار جوشیدنش دوتای پیش منه بیا پیش تا ماشاءالله جوشیدنش میبینیم 100% مولا نصیب کسی باشه این گاو با تعریف کرده سرشیر گفته دادگی حرکت کنیم برادر رو سوچ کنیم شید قبول آجی 100% یگان شیره گوسالا صغیره است دم میکشم پیش دم میمونیم اخرا اول ویدیو دا دیدگی اوجه بافکر بیا سلام هنای دندوناش برادر منه شید قبول بگی راه بگردم وزیر رگشتناش میبینیم ای قفو ای بر مال پویون باشه منه رگشتناش ای قفوش شید گردانی هم میشوه بگردم بیا بنده بگی ای پوش منه گوسالچش منه اوچش خوش رو اهمیت مولاش خیلی ولی بازه بپشرو چوشوی زور داره خالتش هم کلون انشالله که سرشیره خب نرخی چند پلای اوجی؟ نرخی 20800 20800 معامله داره دستافکه داره گوسالچش هم شیورکی بقوت منه ولی نپوش غلطیدگی نیست من میزگنه این دو گوی دیگه بغوزم دوتا بغوز منه این سر سینه بغوزم مقصد جو پون سینه کدگی تیار بگردم بیاید دندون شوی که ایره سینم داره یکی گاوی رونالدو بوده ای پرچاسکا داشته ای باید پرچاسکاش میبینی اول دندونش بینی من دندونش شید قبول بیا که پرچاسکاش بینن همون است که اکیش رونالدو میگه بیا این مرگوی من نام میکنم با گوره باید رگشتناش میبینیم برادر کی شرجون همون بزرگش هم بیار برادر منه گاوی قفاش کرپات این ایست بکش خیلی برا همون برا وزی ای بارش هم میبینیم برادر شید گردانی هم میشوه این یگان روزش مونده معلومه 2 روز 3 روز یه هفته هم خیلی خدای طولانی سوق سامان بزویه خیلیش مونده بیایده این ای بارش هم بینیم برادر بغزی تیار سر سینه خب نقش یا جویا یا توقع خیلی نه این توقع های توقع شید تمام نقش بگرده میجی
یا اهلش هم خیلی کده بینه ای اهلا اهلا یا اینا شید گاب همه چوچوش کار میکنه هر چوروش تمام نه نشد مسئله چوچوش هم کفالت هسته نرخ شوجی 25 نیم هزار 25 نیم هزار معامله داره دستافکه داره داره ایشم بکش یه بار نشون بده اول اینا بکش نشون بده بعد از ویش هم چی میکنی انا ای گوی بغضی دیگری برادرو اول دندونش ببینیم بعد شید تمام قبول وزی راگشتنش هم میبینیم انا ای چوچوش برادر ای هم پولنی سینه کده تیار شدگی های ایش بقوات های ایش گوی بقواد ولی خدمت میکنه ای گو ایش خفون استیون که ده رنگی میگی دگونی گوشه تو بکنم اینا بیش کمشه اصلا درش کمش کلومه اگه دنی ویا پروردگار میدونه اون که نه میگی دگونی گوشه یا هم باشه یا گوساله بقواد میزه خاک باشه خودم خودت نمیدونم بارش برادر خب نرخ چند پلوجی این 26000 26000 همین چون همیشه معامله دستافکه یا دیگه است اینو میشم شام بغوزه چی ایشم بغوزه این است ایشم سینه‌ش نه کو کاره بر یا براش بیا دندونش برو نشون چین اونجا براش کی از انجام بیا از انجام بیا دندون رو یکی بکن یه کم تا سینه کرده دی اوه شاه سینه کرده علاقه من برادر دندونش شید قبول برش و یا اهلیش نشون ندادیم خواهد هر چی عجیه نشون میتیم بله بین یا دبن اون بین یا دبن نرخی شام بگوی ابروجی نه اهلیش بینیم برادر بیا چوچوش پستیم که چوچوش بیا شش من دیدی سینه کرده کم سینه کدگی های خدا خودت خریده اینه ایشم بیا ایشم من اهلیش یا بر بینه من گوه شک قپیدگی نیست 100% گو اهلیش تا یگون گاب نیست چوچوشون هر چی روی چوچوشون کار میکنه بگذاره این مسئلهش مود گرفت داره خب نرخی مبایننگی آجی نرخ مبایننگی 22500 22500 معامله داره دستافکه داره بله خب برادر معلوماتی هم ماشه دادیم با 25000 22500 26000 سه تا بغوز قبول خب برادر کدام گویی که محصول شد اسکرین شات کردم پارتوی نوجیده بعد سرازا ویدیو را خوش رو تماشا کنیم برادر خلاصه کرده مصلحت کرده بعدا خریدار انیق شده زنگ بزنیم برادر اینجا دو تا گوساله بیوچه بوده کسی گودا سیاله تا خوش کردنی باشه اون مرحمه اینا بیا پیش آخر است کی مو مودان هرشم هرشم اونا جنچا جنچا که جنچای بقوات هر دشم اهمیت بازی خونگی ده کم تاریخی خچه کشیدگی نه که چور کنجا گوساله چوی چور کنجا بگی هر جا میره بندش بگیره نه بگیره راه بگردونه نه راه میگردونه هر شب بگیرن راه بگم خیلی برای شبینه با نرخوش گام میزنیم برادر انا برادر راگشتن شای هر دشم یاجی هر دشم ماشاءالله گوساله چا چوی فصل وای کارپات سیاله نرشم بگوجی 6800 هر دشم یا نه 6800 معامله داره یا معامله میکنیم یا دستافکه یا تاشا برای که گوساله خیلی تو میفهمه سوشا او برادر نور اکو همینجا جنبش میکنیم کسی ده کدام گو معقول شد اسکرین شات کردم پارتای نوجیده سوداش میکنیم برادر خوش رو تماشا کنین خیلی گفته مصلحتاتون کنین خریدار انیق شده بعداً زنگ بزنید سلامت باشین برادر هم ماده برای کار ای کانال دور نشوین نورهای زور حال ای پیش برادر